Assalamualaikum dan salam sejahtera. So hari ini adalah merupakan sesi terakhir kita untuk kelas DEE30052 Electronic Equipment Repair. Okey. Untuk kelas yang terakhir ini saya akan terangkan sedikit mengenai switch mode power supply. Okey. Jadi untuk switch mode power supply, apa yang awak perlu tahu adalah awak perlu tahu the principle switch mode power supply. Dia punya block diagram, awak kena tahu lukis block diagram dan describe each function of block diagram, each block of switch mode power supply. Okay. So, here we go for introduction. The term power supply generally refer to source of DC power. Okay, power supply ni biasanya DC power, tetapi source asal kita punya outlet dibekalkan oleh kita punya power producer adalah AC 240 volt 50 Hz inline di Malaysia ni, tetapi by practical biasanya 230 V. Untuk DC power supply biasanya ia adalah menukarkan this AC signal ini 240, which is kita punya outlet tu 240, tukarkan kepada bentuk DC. 240 ni adalah bentuk AC dan tukarkan dalam bentuk DC at any desired value. Contoh, awak nak kepada 12 volt DC, so boleh change saja. Okey. A supply that produce constant frequency, constant amplitude, AC power from DC source is called as inverter. AC to DC, kita tukarkan AC kepada DC adalah inverter. Terbalik ni. Inverter. Invert. Okay. Some power supply are designed to operate from DC source and produce power at different DC level. Okay, DC to DC converter. Maksudnya ada power supply, dia hanya fix kepada satu nilai saja dan ia perlukan DC to DC converter untuk convert kepada nilai-nilai yang lain. So, ada DC to DC converter juga. Okay. Untuk fundamental of DC power supply, ia adalah terbagi kepada rectifier, filter dan regulator. Yang ini lebih jelas lagi apabila kita tengok block diagram nanti. Okey. Ada beberapa jenis power supply. Satu adalah linear regulated power supply. Dan satu lagi adalah switch mode power supply. Switch mode power supply, dia boleh switch output kepada value yang berbeza. Okey. Untuk linear regulated power supply, the voltage produced and unregulated power supply will vary depending on the load and variation in the AC supply voltage. Okey, dia bergantung kepada AC supply. Kalau nilai AC tu tinggi, output yang terhasil pun tinggi. Sebab dia hanya regulate sahaja daripada AC supply. Okey. Jadi untuk practical electronic application, a linear regulated power supply may be used to set the voltage to precise value. Sebab kadang-kadang kita perlukan, bila kita menggunakan litar elektronik yang sensitif, kita tak boleh pergi kepada supply yang ada banyak variation sebab akan berlaku kerosakan kepada kita punya litar. So that kita perlukan fixed regulated DC power supply. Ini yang kita gunakan. Banyak kita gunakan. Awak dalam lab, awak ada guna. Lab masa awak semester 1, awak guna regulated DC power supply. Okey. Regulated DC power supply, kenapa dia kata fix? Kenapa dia kata stable? Sebab dia boleh greatly reduce, menghilangkan ripple. Ripple ni bentuk macam ombak tu.
dalam lita, dalam signal, apabila ada ripple dalam signal, signal tu akan fluctuate. Macam dia tak stabil lah. Jadi perlu ripple as possible as kena reduce. Ripple kena reduce, tak boleh ada dalam signal. Nanti signal tu tidak stabil. Selain daripada ripple, ripple tu adalah disebabkan oleh signal itself. Dan satu lagi adalah disebabkan oleh noise. Noise, kita ada noise yang disebabkan oleh affected daripada luar. Mungkin daripada kabel, dia ada, boleh menyebabkan ada noise. Mungkin daripada device-device lain boleh menyebabkan noise. Noise ini pun boleh mengganggu output current. Sebab bila kita sebut DC power supply, dia mesti DC, direct sahaja, straight line sahaja. If ada variation kepada nilai voltage yang straight line tadi, it will cause kita punya device yang connected kepada power supply tu akan cepat rosak. Kadang-kadang device yang kita connected kepada input, kita tak boleh ada banyak perubahan kepada input supply. Jadi this problem ripple and noise ni perlu hilangkan. As good as hilangkan. Kecilkan atau hilangkan. Tapi sebenarnya in elektronik kita perlu hilangkan. Tapi itulah, ada beberapa cara untuk hilangkan ripple and noise. Okay, this is the block diagram of regulated DC power supply. It starting with, yang ini kita punya input. Pergi kepada overload protection. Overload protection ni adalah fuse lah. Sekiranya ada overload current, bila ada overload current, most of our punya device, our device, dia tak boleh nak handle high excessive current. Okey, menyebabkan kita punya komponen akan rosak. Jadi kita ada satu protection device, kita panggil sebagai overload protection, dan nama lain adalah fuse. So sekiranya ada high excessive current, dia akan putuskan litar ini. Okey, seterusnya let's say kat sini adalah input 240 volt. As stated in the outlet kita 240 50 Hz. So masuk kepada transformer, transformer ini akan step down. Let's say kita nak power supply hasilkan berapa volt? 12 volt, let's say 12 volt. Jadi kena masukkan kepada kita punya step down transformer dulu. Step down transformer from 240 volt, mungkin dia step down kepada 24 volt. Depends lah transformer macam mana yang kita nak pilih. Okey, yang nak ada. Jadi bila masuk kepada transformer, dia akan pergi kepada rectifier. Nombor 3 ni rectifier. Rectifier ni dia akan hasilkan pulsating DC waveform as a output. Jadi dia hasilkan waveform yang bukan AC dan bukan juga DC. Dia ada bentuk macam bukit tu. Bukit tu. Dia bukan AC dan dia bukan DC. Jadi rectifier ini, output yang terhasilnya adalah dipanggil sebagai pulsating DC waveform. Dan dia akan masuk kepada filter. Atau nama lain smoothing. Komponen untuk filter ni adalah kapasitor lah. So output pada kapasitor ini, output kepada filter ini, dia akan hasilkan satu waveform seperti ripple bentuk dia. Dia dah menghampiri DC power supply, tapi masih lagi bukan DC power supply. Dia ada nilai ripple lagi. Ada nilai maksimum minimum lagi. Okey, seterusnya signal tadi akan masuk kepada voltage regulator. Voltage regulator ni, jika sekiranya kita nak hasilkan voltage yang nilainya adalah 12 volt, so you must choose the proper voltage regulator. Okay, so dalam voltage regulator ini, dia menyediakan satu voltage value as a reference voltage untuk kita nak hasilkan output sebagaimana kita kehendaki. Okey, ini adalah merupakan overall block diagram of regulated DC power supply. Okey, apa yang saya terangkan tadi tertulis di sini. So, if you are not understand what I say just now, so please read and tolong fahamkan. Okey.
Habis mengenai regulated DC power supply. Okey. Satu lagi jenis power supply dinamakan sebagai switch mode power supply. A switch mode power supply, also a mode power supply, SMPS, or simply switcher. Namanya lainnya adalah switcher is an electronic power supply that incorporates a switching regulator in order to provide the required DC power output voltage. Maksudnya dia boleh tukar awak nak yang mana. Nak nilai voltage mana. Mungkin dia ada dua jenis voltage, 12 atau 14, macam tu. So, tukarlah. Okey, konsep penukaran output itu tadi adalah by varying duty cycle. Frequency or relative phase of this transition average value of output voltage or current is control. Maksudnya dia vary daripada segi duty cycle. Nak ubah mungkin daripada segi hertz, nak ubah yang itu sebab tu kita panggil dia sebagai switch mode power supply. It can vary the output. Awak nak output yang macam mana kita boleh justify. Okey. Okey, operation of switching mode power supply adalah ini adalah block diagram ya. Satu lagi ini adalah block diagram untuk switching mode power supply. Still dia menggunakan juga regulated unregulated power supply, tapi dia ada satu switching component. Apa tujuan switching component ini adalah switching component ini ada digunakan dalam electronic switch dan biasanya dia akan on and off quickly dan menghasilkan DC chopper output. Chopper output lah. DC chopper output ni dia macam lebih kurang rectifier. Dia menghilangkan satu part dalam waveform. Okey. Dia masuk lagi sebab dia nak define lagi dia punya signal. So, masuk kepada filter dan terhasil regulated power supply. Tetapi, untuk DC switching mode power supply, ia ada satu feedback, iaitu pulse generator untuk nak buat any correction sekiranya dia tidak mencapai nilai yang sepatutnya. Okey. Okey, kalau tengok daripada sini, daripada rectifier ni, dia pergi kepada inverter chopper lagi. Maksudnya dia nak define lagi awak punya signal. Dan menghasilkan regulated DC output. So, tolong ingat dia punya block diagram. Ada unregulated, dia ada switching component, dia ada filter. So, ada feedback kepada pulse generator and output yang terhasil adalah already regulate. Already regulate. Okey, konsep tadi sama sahaja. Maksudnya daripada AC, daripada AC kita ada komponen positif komponen, kita ada negatif komponen. Ataupun positif signal, ada negatif signal. Apabila masuk kepada rectifier, saya tunjuk block diagram lah senang. Apabila masuk kepada rectifier and filter ini akan demolish mana-mana komponen atas rectifier itulah kita pilih. Okey, mungkin dia akan hilangkan bahagian negatif signal. Tinggal positif signal sahaja. Menyebabkan waktu tu signal yang terhasil adalah dalam bentuk pulsating DC waveform. Okey. Dan masuk kepada inverter, dan output transformer dan patah balik semula kepada ini adalah feedback sebelum ia terhasilkan sebelum terhasil regulated DC supply. Dia ada satu control system, kita panggil dia adalah pulse generator ataupun chopper controller. Okey, dan untuk nak detect waveform ni, kalau boleh tak nak ada terlalu jauh daripada output yang perlu dihasilkan. Okey, so boleh baca ni.
Okey, bila saya sebut pulsating DC, ia adalah merujuk pada ini. Iaitu untuk full wave rectifier. Ini adalah pulsating DC untuk full wave rectifier. Iaitu adalah half wave rectifier. Asal-asal signal untuk AC signal ialah sinusoidal signal. It should be like this. Maksudnya dia ada dua komponen, iaitu positive component dan negative component. Okey, inverter stage ataupun chopper, inverter stage convert DC whether directly from input or from the rectifier stage described above to AC by running it through the power oscillator. Dia terbalik tau. Selama ni power supply AC to DC. Sekarang kalau nak masuk pada chopper, dia adalah convert daripada DC to AC. Okey. Voltage converter and output rectifier. Jadi saya dah terangkan tadi. Berulang-ulang dah. Awak baca je lah ni. Berulang-ulang saja. Okey. Regulation. Sama saja, a feedback circuit monitor the output voltage and compare with reference voltage which is set manually or electrically to the desired output. Maksudnya, untuk regulation, secara fundamentalnya, regulation circuit ini adalah it provide a reference voltage. Dia provide reference voltage untuk ia hasilkan output voltage at the desired level. Okey, contoh, kita nak hasilkan 12 volt. 12 volt. Jadi regulator circuit ini akan setkan satu voltage reference kepada 12 volt. Jika sekiranya input yang masuk kepada regulation itu lebih daripada 12 volt, dia akan reduce that level kepada 12. Jika sekiranya input yang masuk less than 12 volt, it will increase until it reach at the 12 volt level. Macam tu. Tu regulation. That is the concept. Yang lain-lain tu dia cerita sahaja. Ini awak bacalah. Show in the block diagram. Okay, advantages of switch mode power supply. The greater efficiency because the switching transistor dissipates little power when it is outside the active region. Maksudnya dia adalah lebih efisien lah. Biasanya kecil dan ringan. Lower heat generation. Higher efficiency dah sama. Higher dengan greater efficiency is the same things. So, able to supply higher voltage and current. Stable, more stable, able to switch off its short load is detected. Jika sekiranya ada sebarang variation kepada circuit, bila ada short load, dia akan able to switch off cepat-cepat. Macam itulah. This is the counterback of switching mode power supply. Complex. The generation of high amplitude, high frequency energy that the low pass filter must block to avoid electromagnetic interference. Ripple voltage. Berbeza dengan regulated DC power supply tadi, dia tidak ada masalah ripple voltage ni tadi. Yang ini ada ripple voltage. Okay. This is the comparison between the linear power supply dengan switching power supply. Okey, kita tengok comparison. Daripada segi size dengan weight, size dan berat. Untuk linear power supply ni dia berat biasanya. Huge, bulky. Dia berat. Untuk switching power supply dia lebih kecil. Awak ingatlah kalau awak masa semester 1 dulu bila awak nak buat kerja dengan power supply, regulated DC power supply yang warna putih biru tu, yang itu berat kan? Dan dia adalah dia bulky, berat. Jadi dia tak boleh nak mobile sangat. Okey? But switching power supply lebih ringan. Okey, untuk output can only produce positive negative voltage saja. Untuk switching power supply, output is able to produce voltage lower, higher or even negative to the input voltage with superior regulation. Sebab dia ada satu dipanggil sebab dia ada chopper circuit tadi tu. Okey. Daripada segi efficiency, output voltage is regulated by expanding the excess power as heat, which is inefficient. Output regulated using duty cycle control, dia more efficient kalau ikutkan ni. Sebab linear power supply, dia akan hasilkan heat. Okey, sebenarnya apa-apa sahaja alatan elektronik yang cepat menghasilkan heat, dia less efficient.
sebab dia akan heat tadi tu akan dissipate power. Lama kelamaan dia jadi makin kalau daripada segi sistem dia akan jadi makin slow lah. Daripada segi complexity, okey, untuk linear power supply is less complex berbanding dengan switching power supply. Okey, power factor low, yang ini ramping for low to medium power factor. Risk of equipment destruction very low unless a short occur between primary and secondary. Okay, capable of destroying input stage in amplifier due to the floating voltage. So, untuk switching power supply ni is more sensitive than linear power supply. Yang ni lebih robust. Sebab tu boleh letak dekat lab tu. Sebab macam-macam tangan boleh guna kan. Okay. This is the comparison between linear power supply dan switching mode power supply. Jadi, perkara yang perlu awak ingat adalah, saya patah balik semula kepada overview. Perkara yang perlu awak faham adalah awak perlu tahu the principle of linear power supply and switch power supply. Ada dua. Jadi, kena ingat dua-dua block diagram of power supply dan kena tahu function setiap satu dengan memahami the comparison between the linear power supply and switch mode power supply. Okay. Itu saja untuk saya pada hari ini. If you are not understand, if you hard to understand what I explained just now, please read the notes I given to you from CDOS, from CDOS. Boleh tengok baliklah kita punya video yang ini. Okay, itu saja daripada saya. If you have any question, please ask me via WhatsApp group. Okay, class. Thank you. Bye.